वंदे लोकतिलकं साततवार्ता विभूषणं अमर कृतिश्चारणं प्रबुधं लोकजीवनं प्रणय प्रमत जागदीपनं वंदे जीवन जीवनं सत्पुरुषोत्तमं। जय गुरु। प्रथमे आपण मानकु समस्तंकु आमर ए अमृतवाणी चैनल को अनेक अनेक स्वागत जनाउछु। आजिर आलोचनार विषय रखिछि जे श्री श्री ठाकुर केउ पांचटी भूल कार्य जीवन रे केबे हेले न करिवा पई उपदेश देइछन्ति। वीडियोटी सुनिबा पूर्वरु आपण जदि एई चैनल रे नुआ अछन्ति तेबे चैनल टी को सब्सक्राइब करिवा पई विनम्र अनुरोध। भूल करिबा दोष करिबा एसबु कहा जीवन रे बा नाही। मनुष्य जीवन मात्र के भूल ही थाए। तेबे आमे जीवन रे एमिति किछि भूल करू जहाकु कि सजाड़ी हेबो आउ जीवनर शून्य स्थान पूरण करि हेबो। मात्र बेले बेले आमर अजाणतरे आमे एमिति किछि भूल करि बसु तार क्षमा नाही आउ ताकु सजाड़िबाकु जाई आमे जीवन रे अनेक किछि हराई बसु। तेबे परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर केउ पांचटी भूल कार्य जीवन रे केबे न करिबा पई उपदेश देइछन्ति आसंतु जानिबा। एई पांचटी भूल कार्य जोगु सारा जीवन आमकु कांदिबाकु पड़ी थाए। आमर संसार रे केबे भी दुख जाए ना। आमर संसार रु लक्ष्मी छाड़ी जाती, अलक्ष्मीर बास हुए आमर संसारटा। जीवन रे जदि सुख शांति रे बंचिया पई चाहती, जीवन रे जदि परम पितांकर आशीर्वाद लाभ करिया पई चाहती, तेबे भूल रे भी एई पांचटी भूल कार्य करिवे नाही। एई पांचटी भूल जोगु आम जीवन रे एते दुख एते ज्वाला जंत्रणा सृष्टि हुए। भिडियोटी अत्यंत गुरुत्वपूर्ण होइथिबारु आपण मानकु प्रत्येक इष्टप्राण भाई और माँ मानकु भिडियोटी शेष पर्यंत सुनिबा पई अनुरोध। प्रत्येक मनीष को परम दयाल बारंबार करी सावधान करिसेंती, कारण परम पिता भक्त मानकर दुख आउ लुह को केबे भी सह्य करि पारंती नाही। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर बाणी रे कहिसेंती, गुरुर प्रति टाण कमी जाए एमन संगे हुशियार सर्वहरा घेरबे नएले क्षय निवेशे दुर्निर्बार। सर्वप्रथमे जो बाणी द्वारा आमको सावधान करदेले सेठी हैला, एपरी बंधु कर नाही जहा सहित मिलामिशा कले गुरुंक प्रति टाण कमी जाए। तांको सहित मिलामिशाटा खूब सावधान रे करिवो, कारण शास्त्र रे अछि सत्संग कले स्वर्गवास हुए आउ असत संग कले नरकवास हुए। सबु बेले सत कहिबाकु चेष्टा कर, जेपरी तुम कथा सुनी अन्य लोक माने धन्य होई परिबे। आउ आमे जदि असत लोक मानक सहित खळ लोक मानक सहित संग करिबा तो ताहा निज गोड़े निजे कुराड़ी मारिबा परी हेबो। सेथिपाई परम दयाल आमको सावधान करी देइछन्ति जे गुरुर प्रति टाण कमी जाए एमन संगे हुशियार। आमे जदि असत संग करिबा तेबे आमर मन विषाक्त होई जाए एवं गुरुंक प्रति टाण कमी जाए। सेतेबेले आमर जीवन ध्वंस मुखरे पड़िबो निश्चय। सेथिपाई आमे निज पाई निजे दायी रहिबा। तेणु आमे सत्संग करिबा पाई चेष्टा करिबा, ताहले आमर जीवनर उन्नति संभव हेबो। द्वितीय रे श्री श्री ठाकुर कहिले, लोक समक्षे बोलले जहा सबाई पाए सुफल बुक फुले एमन कथा जतोई पारिस बल। परम पिता आमको जाजनर कथा कहिसेंती। जजन जाजन इष्टभृति स्वस्थयनी सदाचार एई पांचटी नीति मानी से आमको चलिबा पई कहिसेंती। ए जाजन मध्य देई आम जीवन रे जे केते उन्नति होई पारे ताहा जिए जाजन करे से ही ठीक ठीक भावे जाने। ठाकुरଙ୍କ कथा आमे जेते कहि परिबा, सत्यर कथा आमे जेते कहि परिबा, आमर जीवन सेते मंगलमय हेबो आउ आमे उन्नति पथरे आगे परिबा। जीवन रे जेउ कथा कहिले लोकमानकर मंगल हुए सेई कथा सबु छाती फुलेई आमे कहिबा उचित। जेउ कथारे प्रत्येक मनीषर मंगल हेबो
ଉନ୍ନତି ହେବ ସେଇ କଥା ବୁକୁ ଫୁଲେଇ କହିବାର କଥା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ଯାଜନ କରୁ ବୁକୁ ଫୁଲାଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ ଲଜ୍ଜା, ଘୃଣା, ଭୟ ଏହି ତିନୋଟି ଜିନିଷକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଆମକୁ ଜୀବନରେ ଆଗେଇ ଯିବାକୁ ହେବ। ଆମେ ପରମ ପିତାଙ୍କ କଥା ଯେତେ ପ୍ରତି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ କହିପାରିବା। ସେ ତ ସତ୍ୟପଥର କାଣ୍ଡାରୀ। ସେ ଆମକୁ ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି କିପରି ସତ୍ୟପଥରେ ଚଲାଯାଇପାରିବ, କିପରି ସହଜ ଭାବରେ ଭଗବାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରିବ। ତୃତୀୟରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ ଆୟ ବୁଝେ ବ୍ୟୟ ନା করে তুহি ব্যয়ের বহর বিড়িয়ে নিলি স্বস্তিকে করুণ বেরে বিধিরে তোর চুলোଏ দিলে। ସେ ଆମକୁ ସାବଧାନ କରିଦେଇ କହିଲେ ଆମର ଯେତିକି ଆୟ ଆମେ ସେହି ଅନୁସାରେ ବ୍ୟୟ କରିବା ଉଚିତ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଆୟ ଠାରୁ ବ୍ୟୟ ବଢ଼ିଯିବ ସେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନ ସର୍ବନାଶ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ସବୁ ସମୟରେ ଆମେ ମୁଣ୍ଡରେ ରଖିବା ଯେପରି ଆମର ଆୟ ଠାରୁ ବ୍ୟୟ ବେଶୀ ହୋଇନଯାଏ। ଏହି ଜୀବନରେ ଅର୍ଥକୁ କିନ୍ତୁ ଖୁବ୍ ମାପି ମାପି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ତାହେଲେ ଜୀବନରେ ଆମେ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବା। ଚତୁର୍ଥରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ এমন ভাবে ঋণ দিস তুহি যেন সহিতে পারিস না পেলে তোর হয়ে না କ୍ଷତି তাকেও তুলে ধরিস। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମ ପାଖକୁ ଅନେକ ଲୋକ ଋଣ ନେବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ ଋଣ ଦେବା ଆଗରୁ କିନ୍ତୁ ଏଇ କଥାଟା ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ରଖି ଋଣ ଦେବ ଯେ ଏପରି ଭାବରେ ଏତେ ପରିମାଣରେ ଋଣ ଦେବ ଯେଉଁ ପରିମାଣଟା ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ଟଙ୍କାଟା ଆମେ ଯଦି ବି ଫେରସ୍ତ ନ ପାଏ ତାହେଲେ ଯେମିତି ଆମର କିଛି କ୍ଷତି ନ ହେବ, ଆଉ ସେହି କ୍ଷତିଟାକୁ ଆମେ ଯେପରି ସମ୍ଭାଳି ନେଇପାରୁ। ଯେତିକି କ୍ଷତି ହେଲେ ଆମେ ସମ୍ଭାଳି ଦେଇପାରିବା ସେତିକି ପରିମାଣର ଋଣ ଦେବା, ନହେଲେ ପଦେ ପଦେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଯିବା। କାରଣ ଆମେ ଯଦି ଆମର ସର୍ବସ୍ୱ ଋଣ ଦେଇଦେବା ଆଉ ସେଇ ଟଙ୍କାଟା ନ ପାଇବା ତାହେଲେ କିନ୍ତୁ ଆମର 7.5 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଋଣ ଦେବା ଆଗରୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଏହି କଥାଟି ପ୍ରତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନି ଚଳିବା ଉଚିତ। পঞ্চমরে শ্রী শ্রী ঠাকুর কহিলে ঋণ কারো তুই করে থাকলে রাখিস মনে এই চলাটি চাওয়ার আগেই মঝই রেখে ফিরিও তারে দেবেই খাটি। যেতেবেলে তুমি কাহাঠারু ঋণ আনিবে কি কিছু অর্থ ধার আনিব কিংবা কিছু অর্থ সাহায্য আনিব সেতেবেলে কিন্তু ସବୁବେଳେ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଯେ ସେ ମାଗିବା ଆଗରୁ କିପରି ସେହି ଅର୍ଥକୁ ତାକୁ ଶୁଝିଦେବ। ଯାହାଠାରୁ ଋଣ ଆଣିଛେ ସେ ଚାହିଁବା ବା ମାଗିବା ଆଗରୁ ଆମେ ଯଦି ଋଣର ପରିମାଣଟା ଶୁଝି ଦେଇପାରିବା ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ସେଇ ଲୋକଟି ଆମକୁ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବା, ଅଭାବରେ ପଡ଼ିବା ସେତେବେଳେ ସେହି ଲୋକଟି ଆମକୁ ଆଗଭର ହୋଇ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଆମର କଥାରେ ଖିଲାପ ହେଲେ ଆମକୁ କେହି ବି ଋଣ ଦେବେନି କି ଅସୁବିଧାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ବିଧାନ ଦେଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକଠାରୁ ଆମେ ଋଣ ନେବା ସେଇ ଲୋକ ମାଗିବା ଆଗରୁ ଯେପରି ଋଣ ଶୁଝିଦେବା। ଏହି 5ଟି ନିୟମ ଦେଇ ପରମ ଦୟାଲ ଆମର ଜୀବନକୁ ପରିମାର୍ଜିତ କରିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ନ ଜାଣି ଆମେ ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ବସୁ ଆଉ ଜୀବନ ସାରା କାନ୍ଦୁ କାନ୍ଦୁ ଆମର ଦିନ ସରେ ନାହିଁ। ଜୀବନ ସାରା ଅନୁତାପ କରୁ କିନ୍ତୁ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଓ ମା ମାନେ ପରମ ଦୟାଲଙ୍କର ଏହି ଅମୃତ କଥା ସବୁ ମାନି ଚଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆଜିର ଆଲୋଚନାଟିକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ରହୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ।